नमस्कार। Hello. वप्राहन शुभ संध्या। Good morning. Good afternoon. Good evening. सुप्रभात शुभ अपराह्न शुभ संध्या। Good morning. Good afternoon. Good evening. क्या हाल है? How are you? क्या हाल है? How are you? आप कैसे हैं? How are you doing? आप कैसे हैं? How are you doing? आपसे मिलकर अच्छा लगा। Nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा। Nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा। It's nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा। It's nice to meet you. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। I'm pleased to meet you. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। I'm pleased to meet you. आपसे मिलकर खुशी हुई। It's a pleasure to meet you. आपसे मिलकर खुशी हुई। It's a pleasure to meet you. मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। I'm glad to see you. मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। I'm glad to see you. आप कैसे हैं? How do you do? आप कैसे हैं? How do you do? नमस्ते। Hi. नमस्ते। Hi. अरे! Hey. अरे! Hey. क्या हो रहा है? What's up? क्या हो रहा है? What's up? ये कैसा चल रहा है? How's it going? ये कैसा चल रहा है? How's it going? क्या आप? How have you been? क्या आप? How have you been? नया क्या है? What's new? नया क्या है? What's new? क्या चल रहा है? What's going on? क्या चल रहा है? What's going on? कैसा चल रहा है?
How are things? कैसा चल रहा है? How are things? आपका दिन कैसा रहा? How's your day? आपका दिन कैसा रहा? How's your day? तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? How's your day going? तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? How's your day going? आपको देखकर खुशी हुई। Good to see you. आपको देखकर खुशी हुई। Good to see you. बहुत समय से मिले नहीं। Long time no see. बहुत समय से मिले नहीं। Long time no see. इसे बीते एक अरसा हो गया है। It's been a while. इसे बीते एक अरसा हो गया है। It's been a while. इसका बहुत समय हो गया। It's been a long time. इसका बहुत समय हो गया। It's been a long time. इतना लंबा समय हो गया। It's been such a long time. इतना लंबा समय हो गया। It's been such a long time. बड़ा लंबा समय हो गया है। It's been too long. बड़ा लंबा समय हो गया है। It's been too long. मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। I'm so happy to see you again. मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। I'm so happy to see you again. वाह, यह आपको फिर से देखने के लिए बहुत अच्छा है। Wow, it's so good to see you again. वाह, यह आपको फिर से देखने के लिए बहुत अच्छा है। Wow, it's so good to see you again. क्या किया जा रहा है? What have you been up to? क्या किया जा रहा है? What have you been up to? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, धन्यवाद। और आप? I'm doing very well, thank you. And you? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, धन्यवाद। और आप? I'm doing very well, thank you. And you? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। I'm fine, thank you. मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। I'm fine, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? Great, thanks. How are you? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है?
Great, thanks. How are you? बुरा नहीं, आप? Not bad. You? बुरा नहीं, आप? Not bad. You? बेहतर नहीं हो सकता है। आप कैसे हैं? Couldn't be better. How about you? बेहतर नहीं हो सकता है। आप कैसे हैं? Couldn't be better. How about you? आश्चर्यजनक, धन्यवाद। Wonderful, thank you. आश्चर्यजनक, धन्यवाद। Wonderful, thank you.